لله. الحمد لله الذي لا مانع لما وهب ولا معطي لما سلب، طاعته للعالمين أفضل مكتسب، وتقواه للمتقين أعلى نسب. هيأ قلوب أوليائه للإيمان وكتب، وسهل لهم ما في جانب طاعته كل نصب. أحمده تعالى على ما منحنا من فضله ووهب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هزم الأحزاب وغلب، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي اصطفاه وانتخب، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، منهم أبي بكر الفائز في الفضائل والرتب، وعلى عمر الذي فر الشيطان منه وهرب، وعلى عثمان ذي النورين التقي النقي الحسن، وعلى علي صهره وابن عمه في النسب، وعلى بقية أصحابه الذين اكتسبوا في الدين أعلى فخر ومكتسب، وعلى التابعين لهم بإحسان ما أشرق النجم وغرب، وصلى الله وسلم تسليما. مرحبا ألفا وأهلا بالكرام. سعينا للهمة العليا وتحقيق المرام، بالود الذي نماه الإسلام بيننا، وبالحب الذي ألف بين قلوبنا. نحييكم أهلا وسهلا. تتوقف العبارات وتعجز الكلمات عن ترجمة ما تكن النفس من مشاعر الفخر والاعتزاز بهذا الشرح العظيم وبرجاله العظماء. أهلا وسهلا ومرحبا بالسادة الحضور. لقد روعت المصابيح بمجيئكم وغرت الأصافير فرحة بما جاء اليوم حضر، وتمايلت الورود بالود والفرح لحضوركم الكريم، وتجمعت جميع العقول لتعلمنا لكم عن أسمى معاني الحب والتقدير. لكم منا أروع التحية، لا يمكن للكلمات التعبير عن مقدار المحبة والسعادة التي تعم الأرجاء لوجود هذا الحشد العظيم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا في هذه الدورة الشرعية المباركة المنعقدة بمعهد الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى بتاريخ 3 من شهر المحرم عام 1448 ميلادية، الموافق بتاريخ 18 شهر يونيو عام 2025 ميلادية. الآن في هذه الدورة المباركة ندرس من خلالها كتاب القواعد الأربع لإمام الدعوة المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نستفتح دورتنا هذا بسم الله الرحمن الرحيم، ثم نترككم في شرح هذا المتن المبارك يشرحه لنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور طارق بن عمر بن حيدر الكثيري رحمه الله تعالى، الحاصل على درجة دكتوراه في قسم الفقه الإسلامي في جامعة أم القرى، ومؤسس ومدير جامعة دار الحديث في زيتون. بارك الله فيكم. الآن نستمع إلى شرح فضيلته فليتفضل له مشكورا مأجورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بطلاب معهد ابن باز لجوجاكرتا. أحمد الله عز وجل على أن جمعنا وإياكم في هذا المسجد لنتدارس العلم، فهنيئا لنا بطلب العلم. Diistilah oleh Allah Subhanahu wa taala dan bersama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kesempatan yang mulia ini beliau terlebih dahulu menyapa kita semua dan dengan mengucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang kepada para penuntut ilmu di Ma'had terpindah ini, Ma'had Islam Ibn Baz di Yogyakarta. وأعظم العلم الذي ينبغي الاعتناء به علم التوحيد، وهو حق الله على عباده، وهذا المتن الذي سنشرحه يبين علم التوحيد. Nah, di sini insyaallah kita semua akan belajar ilmu agama dan ilmu agama
yang paling penting dan yang paling utama yang harus dipelajari oleh setiap muslim adalah mempelajari ilmu akidah yang benar. Nah, هذا المتن يبين علم التوحيد ويرد على شبه أهل الباطل الذين يضللون الناس في هذا الباب. dan insyaallah matan yang akan sama-sama kita pelajari adalah matan Al-Qawaid Al-Arba'. Matan ini di dalamnya menghimpun tentang pertama, ya, sekilas secara ringkas tentang tauhid, keutamaan tauhid, dan juga terdapat bantahan terhadap mereka orang-orang yang sesat, dan bukan hanya sekedar sesat, mereka ini juga menyesatkan manusia yang lain. Makanya dengan belajar matan ini akan jelas ilmu tauhid bagi kita serta bantahan yang akan kita gunakan untuk membendung syubhat orang-orang sesat tersebut. وهذا المتن يسمى القواعد الأربع، فقد تضمن 4 قواعد في بيان مسائل التوحيد، سبقها 4 مقدمات في تعريفات ومصطلحات متعلقة بأمر التوحيد. Dan beliau menjelaskan kepada kita, nama kitab yang akan kita pelajari ini adalah kitab Al-Qawaid Al-Arba', 4 kaidah penting. Yang bagaimana di dalamnya beliau akan menjelaskan beberapa kaidah penting dalam ilmu tauhid. Dan juga di dalam pembukaan matan yang mulia ini juga penulisnya menyuguhkan kepada kita tentang langkah-langkah dan pondasi-pondasi dasar yang harus diketahui oleh setiap hamba untuk dapat memahami tauhid dengan benar. ما اسم هذا المتن؟ من يعرف؟ Siapa atau apa nama matan ini? Siapa yang tahu? من يجيب؟ Siapa yang bisa jawab? تفضل. Man? Nah, القواعد الأربع لمؤلفه شيخ الإسلام في زمانه محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. dan beliau menjelaskan setelah kita mengetahui nama kitab ini yaitu Al-Qawaid Al-Arba', kitab ini ditulis oleh seorang sangat mulia, ulama besar pada zamannya, bahkan digelari sebagai Syekhul Islam, syekhnya umat Islam di zaman tersebut, yaitu Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. ما موضوع هذا المتن؟ في ماذا يتكلم؟ في أي علم؟ من يعرف؟ Kemudian beliau bertanya lagi, matan ini berbicara sebenarnya apa? Topik yang diangkat itu tentang ilmu apa? Apakah ada yang tahu? من يجيب؟ Ada yang bisa jawab? يرفع يده. Angkat tangan. Nah, في علم التوحيد. أحسنت. سنتعرف في هذا الشرح على مسائل هذا العلم. بسم الله نستعين بالله ونقرأ المتن. jadi insyaallah sebagaimana kita tahu matan ini membahas tentang ilmu tauhid. Maka oleh karena itu kita akan langsung saja membaca matan yang mulia ini, dan beliau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li shaykhina wa li jami'il hadirin wal mustami'in. Aqra'u bi sanadikum al-muttasil ila al-imam الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قال: بسم الله الرحمن الرحيم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. قال رحمه الله تعالى في بداية هذا المتن: دعا لطالب العلم بأن يتولاه الله، أن يحبه وينصره، يتولاه الله أن يحبه وينصره، ودعا أن يجعله الله مباركا أي ثابتا في الخير كثيرا منه. Beliau menjelaskan, Al-Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala
memulai menulis matanya mulai ini dengan dua hal. Pertama, beliau memohon berdoa kepada Allah SWT, mendoakan setiap orang baca matan ini semoga senantiasa selalu dipelihara, selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Kemudian semoga Allah Subhanahu wa taala, ini doa yang kedua, beliau mendoakan setiap orang yang pelajari membaca matan ini agar senantiasa langkahnya diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, amalannya juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. فهنيئا لك إذا صرت وليا يحبك الله وصرت مباركا نافعا لعباد الله. Dan beliau juga menyebutkan, bergembiralah engkau apabila engkau menjadi walinya Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bergembiralah engkau apabila juga engkau diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga engkau memberikan manfaat kepada sesama makhluk yang lain. ثم بين موقف المسلم في حياته الدنيا، والمسلم إما في خير فعليه أن يشكر الله، وإما أصابه ضر فعليه أن يصبر لوجه الله، وإما وقع في ذنب فعليه أن يستغفر الله. Kemudian di sini beliau menjelaskan kepada kita, setelah Syekh mendoakan kita semua dalam matanya yang mulia ini, beliau juga menjelaskan kepada kita bagaimana seharusnya sikap seorang muslim di dalam mengarungi bahtera kehidupan ini. Yang pertama, seorang muslim itu apabila dia diberikan nikmat oleh Allah, dia bersyukur. Dan apabila dia diuji oleh Allah, diberikan cobaan oleh Allah, dia bersabar. Dan apabila dia melakukan dosa, jatuh ke dalam kesalahan, maka apa yang harus dia lakukan? Yaitu dia bersegera untuk bertaubat, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. هكذا تكون سعيدا في حياتك، ترتاح في نفسك وتسعد في عملك. Beginilah cara siapa saja yang menginginkan ketenangan dalam hidupnya, jiwanya dan batinnya juga tentram, maka hendaklah dia merealisasikan tiga hal yang telah disebutkan oleh Syekh tadi. Yaitu apa tadi? Apabila dia mendapatkan nikmat dia bersyukur, apabila dia diuji oleh Allah bersabar, dan apabila dia berdosa langsung dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar. ما موقف الموحد إذا وقع عليه ضر أو شر في الدنيا ماذا يفعل؟ من يجيب؟ Ini penting. Sikap seorang bertauhid apabila dia berdosa di dunia ini. Bagaimana sikap yang seharusnya? Yang harus dia lakukan, yang harus dia kerjakan. Nah, ini pertanyaan dari beliau. Ma mauqif? Bagaimana sikap kita? Nah. ماذا يفعل؟ ماذا يفعل أبدا؟ ارفع صوتك لو سمحت. يتوب إلى الله. يتوب إلى الله. من يجيب إجابة صحيحة؟ ما موقف المسلم إذا أصابه الضر شر في الدنيا ماذا يفعل؟ Apa yang harus dilakukan seorang muslim kalau dia berdosa atau ditimpa oleh kesusahan atau para bahaya atau hal yang dia tidak cintai di dunia ini? ما الجواب؟ Nah, ماذا؟ yastaghfir. يستغفر. إذا أصابتك مصيبة في الدنيا، أصابك شيء من الشر، قدر الله عليك الشر، أصابك مرض، أصابك فقر، ماذا تفعل؟ Apa yang harus dia lakukan kalau dia ditimpa oleh sakit atau miskin atau tiba-tiba jadi orang fakir? Intinya kemudaratan yang menimpa dia. Sikap dia itu bagaimana? Ya Allah. من يعرف من هنا؟ Sebelah نعم، sana. تفضل. Atau saya? ارفع صوتك. يصبر. أحسنت. ما شاء الله. يصبر. وماذا لو وقع في ذنب يتعلق بأمر الدين؟ Lalu bagaimana kalau dia berdosa? Ini sudah masuk ke dalam ranah agama, terkait dengan agama, melakukan dosa atau terjerumus dalam kemaksiatan. Kalau tadi kan ketika ditimpa musibah, ya bersabar. Nah, sekarang
dia melakukan dosa. Apa yang dia lakukan? ماذا يفعل؟ Nah, ماذا يفعل؟ يستغفر. أحسنت. يستغفر الله. وماذا لو أصاب المسلم الموحد خير يتعلق بأمر الدين أو الدنيا، ماذا يفعل؟ Ya, jadi bagaimana kalau ada seorang muwahhid, ahli tauhid, Allah berikan dia kenikmatan, kelezatan, ketenangan. Apa yang sikap dia? Seperti apa? من يجيب؟ Nah, يشكر. أحسنت. هكذا يكون سعيدا في الدنيا والآخرة. nah, jadi dengan hal inilah seorang muwahhid muslim akan menjadi orang yang beruntung, bergembira ya, di dunia dan juga di akhirat. Nah, نبدأ بالمقدمة الأولى في هذه الرسالة، وهي مقدمة في معنى العبادة. ما هي العبادة؟ نعم. jadi insyaallah kita akan mulai membaca matan ini, dan di dalamnya mukaddimah pembukaan ini, pengarang kitab ini akan menjelaskan kepada kita tentang al-ibadah. Apa sih yang dimaksud dengan ibadah tersebut? Bersama-sama kita akan mempelajarinya. نعم. نقرأ. أحسن الله إليكم. قال اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما هي العبادة؟ العبادة هي أن تخضع وتذل لله وأنت تحبه. Jadi beliau menjelaskan kepada kita tentang apa sih makna ibadah. Pertama, yang namanya ibadah itu engkau merendahkan dirimu, bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dibarengi dengan rasa cintamu kepadanya. Ini yang namanya ibadah. Nah, فهي غاية الذل وغاية المحبة. تخضع لله خضوعا عظيما وتحب الله حبا عظيما. نهاية الحب ونهاية الذل يسمى عبادة. dan beliau menjelaskan ibadah itu adalah ujungnya seorang merendahkan diri, ujung dari sebuah kecintaan. Yang artinya ketika seorang beribadah kepada Allah, artinya dia telah merendahkan dirinya betul-betul kepada Allah SWT tanpa selainnya. Dan ketika dia mencintai Allah, dia betul-betul menghilangkan segala kecintaan itu kepada selain Allah SWT. Yang penting ujung pangkal dari seluruh totalitas dari kecintaannya hanya dia persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ibadah. فلا تعبد إلا الله. هذه الملة الحنيفية ملة إبراهيم. ما الملة الحنيفية؟ ألا تعبد إلا الله. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس أي إلا ليوحدون. Jadi inilah yang namanya al-ibadah, menjadi tujuan utama kita semua. Yang bagaimana Syekh telah menyebutkan ibadah yang kita terapkan dalam Islam adalah ibadah mengikuti ajarannya, ya, millahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Apa itu maksud millah, agamanya Nabi Ibrahim? Yaitu kita menyembah Allah Subhanahu wa taala semata-mata dan tidak mempersekutukannya dengan apapun. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Ad-Dariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Yang artinya tidaklah Allah firman, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepadaku. Dan ayat ini ditafsirkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas. Beliau berkata, liwahidun, makna liya'budun, agar mereka menyembah kepadaku, maknanya adalah agar mereka hanya mentauhidkanku, mengesakanku. العبادة هي غاية الذل والمحبة. أقصى الذل أكمل الذل وأكمل المحبة. هذه عبادة لا تكون إلا لله. Dan yang namanya ibadah tidak boleh dipersembahkan hanya kepada Allah. Mengapa? Karena ibadah itu sebagaimana yang telah beliau jelaskan, aqsa adzul,
Yang merupakan tujuan terakhir seorang hamba menghinakan dirinya. Dan level paling terakhir dari kecintaan yang dilakukan oleh seorang hamba yang hanya dia persembahkan kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. ثم انتقل للمقدمة الثانية وهي في بيان التوحيد فقال رحمه الله. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya setelah berpindah, sebelumnya beliau menjelaskan di pembukaan pertama tentang makna ibadah, di sini beliau akan menjelaskan tentang makna tauhid. Dan beliau berkata, faqala fa idza arafta anna syirka idza khalata al-ibadata afsadaha wa ahbata al-amala wa sara sahibuhu min al-khalidin fi an-nar. أحسن الله إليكم. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة فإذا دخل الشرك. قال العبادة لا تسمى عبادة صحيحة إلا مع التوحيد فما هو التوحيد؟ Dan di sini beliau menjelaskan kepada kita ibadah yang benar itu tidak akan terrealisasikan kecuali dengan tauhid. Nah sekarang beliau bertanya kepada kita, apa itu tauhid? لا تصح عبادتك إلا مع التوحيد فما هو التوحيد؟ Dan ibadah tidak akan sah, legal kecuali kalau terpenuhi yang namanya tauhid. Lalu apa tauhid itu? التوحيد هو إفراد الله بخصائصه أن تفرد الله بما يختص به. Jadi tauhid itu definisinya adalah engkau mengesahkan Allah dengan segala hal yang memang menjadi kekhususannya. Jadi Allah memiliki kekhususan tertentu yang tidak ada siapapun dari makhluknya yang dapat menyamainya atau bersyirikat dengannya atau sama dengannya subhanahu wa ta'ala. Ini dimaksud dengan tauhid, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal-hal yang menjadi kekhususan Allah subhanahu wa ta'ala. فالله في باب الربوبية يختص بالخلق فلا خالق إلا الله فتفرد الله بالخلق أنه هو الذي يخلق. Dan mengkhususkan Allah misalnya dalam hal ketuhanan ar-rububiyah, dialah Allah zat khaliq yang maha menciptakan, maka engkau mengimani, mengesahkan bahwasanya tidak ada yang menciptakan alam semesta beserta isinya dan seluruhnya melainkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala, dan engkau mengesahkan Allah dalam hal penciptaan. وفي باب الأسماء والصفات تفرد الله بأسمائه وصفاته فالله هو علام الغيوب لا يعلم الغيب إلا الله. Dan dalam masalah nama dan sifat Allah, ketika kita akan beriman kepada Allah dalam hal perkara nama dan sifatnya, kita mengesahkan Allah bahwasanya nama dan sifat Allah, sifat-sifat yang mulia, nama-nama indah itu hanya milik Allah. Dan Allah sebagaimana yang beliau sampaikan, beliau kutip firman Allah Subhanahu wa taala, Allamul ghuyub, adalah zat yang maha mengetahui yang gaib. Di antara nama Allah adalah Alam, yang maha mengetahui yang gaib, maka kita imani hal tersebut. Dan kita mengesahkan Allah, tidak ada yang tahu tentang hal-hal yang gaib kecuali hanya Dia subhanahu wa ta'ala. وفي باب الألوهية تفرد الله بما يختص به فالله هو الذي يستحق العبادة فلا تعبد إلا الله. Dan dalam hal al-uluhiyah, penghambaan, engkau mengesahkan Allah dalam hal peribadatan, tidak menyembah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. ما هو التوحيد؟ أن تفرد الله بما يختص به. Jadi sekali lagi, apa itu tauhid? Tauhid itu engkau mengesahkan Allah dengan hal-hal yang memang menjadi kekhususannya. فلا تعبد إلا الله لأن العبادة
يختص بها الله تعالى. Maka oleh karena itu janganlah kita menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ibadah itu menjadi kekhususan miliknya Subhanahu wa taala yang tidak boleh kita palingkan kepada selainnya. المقدمة الثالثة في معنى الشرك. فما هو الشرك؟ قال رحمه الله. Dan di pembukaan yang ketiga, sebelum beliau menjelaskan kepada kita beberapa kaidah penting terkait tauhid, beliau menjelaskan mukaddimah, pembukaan yang ketiga. Di pembukaan ketiga ini beliau menjelaskan tentang syirik. Lalu apa yang dimaksud dengan syirik? Mari bersama-sama kita baca. Nah, qala fa idza dakhala syirku fil ibadati fasadat kal hadathi idza dakhala fit taharah. الشرك هو أن تصرف شيئا من خصائص الله تعالى لغيره. Jadi yang namanya syirik itu, Masya Allah beliau menyederhanakan maknanya, ya, yaitu engkau memalingkan perkara-perkara yang menjadi kekhususannya Allah, namun kamu palingkan, kamu berikan ke selainnya. Itu yang dimaksud dengan syirik. فيكون هذا الشيء خاصا بالله فتجعله مشتركا بين الله وبين خلقه فتقع في الشرك. Jadi ada suatu perkara yang itu hanya hak mutlak milik Allah SWT. Namun kamu malah mensyarikatkan, mengikutkan selain Allah pada hal tersebut, pada urusan tersebut, maka sungguh kamu telah berbuat syirik. Nah, فالله عز وجل يختص بأنه يستحق العبادة، فإذا أشركت غيره وعبدته مع الله وقعت في الشرك، لأنك لم تجعل العبادة خاصة بالله بل جعلتها مشتركة بين الله وبين غيره. Dan beliau memberikan contoh ketika seorang dia syirik, ada satu perkara yang perkara itu hanya hak milik Allah SWT, namun malah dia palingkan kepada selain Allah, dia mengikutkan selain Allah di dalam mengerjakan, melakukan perbuatan atau perkara tersebut, maka sungguh kamu telah terjerumus ke dalam syirik. Dalam hal ini beliau memberikan contoh ibadah yang seharusnya engkau hanya persembahkan kepada Allah, khususkan untuk Allah, namun kamu malah mensyirikatkan atau menyembah Allah dan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya di samping kamu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang namanya syirik. الشرك أن تصرف شيئا من خصائص الله لغيره سواء كان نبيا أو ملكا أو غير ذلك. Yang namanya syirik itu engkau memalingkan segala sesuatu yang seharusnya jadi hak mutlak milik Allah kepada selain Allah, entah itu kepada nabi lah atau kepada malaikatlah dan yang lain-lainnya. ثم انتقل إلى المقدمة الرابعة في بيان خطورة الشرك. Lalu kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyuguhkan kepada kita pembukaan yang keempat. Di sini beliau akan menjelaskan kepada kita tentang bahayanya syirik. فقال رحمه الله. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah berkata, "Fa idza arafta anna syirka idza khalata al-ibadata afsadaha wa ahbata al-amala wa sara sahibuhu min al-khalidin fi an-nar, arafta anna ahamma ma 'alayka ma'rifatu dhalik la'alla Allah an yukhlisaka min hadhihi ash-shabaka wa hiya ash-shirku billah." الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وذلك بمعرفة 4 قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. قال رحمه الله في بيان خطورة الشرك أن الشرك لا يغفره الله. من لم يتب من الشرك فإن الله لا يغفر الشرك
لا يغفر الله الشرك، لابد من التوبة. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Dan di sini beliau menjelaskan kepada kita dosa syirik ini adalah dosa yang sangat bahaya. Dosa nomor wahid yang bagaimana siapa saja yang meninggal mati dalam keadaan syirik, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuninya. Maka wajib bagi siapa saja yang terjerumus dalam kesyirikan, dia bersegera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah dalam firman-Nya menjelaskan bahaya syirik ini. Qala ta'ala, sesungguhnya Allah, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, tidak akan mengampuni dosa orang yang mempersekutukannya dengan sesuatu. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, namun Allah akan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. الأمر الثاني أن الشرك يبطل يحبط جميع الأعمال. لو أشرك فإن الله لا يقبل منه أي عمل. قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. Dan juga bahaya yang kedua, selain bahaya pertama dosa syirik tidak akan diampuni oleh Allah, bahaya yang kedua, siapa saja yang wafat meninggal dalam keadaan syirik, maka seluruh amal kebaikan yang telah dia kerjakan, yang telah dia lakukan, hangus, dihapus semua oleh Allah Subhanahu wa taala, tertolak. Dan beliau mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, walaqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablika, sungguh telah kami wahyukan oleh Muhammad kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk, seandainya engkau syirik maka pasti kami akan hapuskan seluruh amalan-amalanmu. الأمر الثالث أن من وقع في الشرك الأكبر يخلد في النار لا يخرج منها أبدا. من وقع في الشرك الأكبر يخلد في النار لا يخرج منها أبدا. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. Dan ini bahaya syirik yang ketiga. Siapa saja yang wafat mati dalam keadaan musyrik, belum bertaubat, maka dia bisa dipastikan 100% ya, 100% penghuni neraka kelak di akhirat. Sebagaimana Allah SWT berfirman, innahu man yusyrik billah, sesungguhnya mereka apabila ada orang yang wafat mati dalam keadaan syirik, man yusyrik billah, maka innahu man yusyrik billahi haramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan bagi dia syurga, wa ma'wahu an-nar, dan tempat kembalinya adalah neraka. Wal a'yadu billah. بهذا انتهت المقدمات الأربع، فنسألكم فيها من الذي كتب العلم، نسأله فيما درسنا. Dan selesai sudah beberapa mukaddimah yang telah disampaikan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala dalam kitabnya ini. Nah, sekarang guru kita Fadilatul Syekh Profesor Dr. Talib bin Umar bin Haidar Al-Katsiri akan bertanya kepada antum, siapa yang tulis? Insyaallah fi jaiza insyaallah hadiah insyaallah samad khud hadi hadiah hadi kullu al-kutub huna ta'al al-kutub huna يلا قوم خذ كتب يلا الكتب هناك تعالوا يلا تعالوا الكتب شباب يلا. من يستطيع أن يجيب على هذا السؤال؟ ما معنى العبادة؟ siapa yang dapat jawab dapat hadiah. ما معنى العبادة؟ apa yang dimaksudkan ibadah? لا مو هذا الكتب الكبيرة يا مو هذا لا تعال. Tolong ambil kitabnya, tolong. Rabbani. La mu hada. Jom. Benar. Ayo. ما معنى العبادة؟ Ayo, apa yang dimaksud dengan al-ibadah? تعال الذي رفع يده تعال. Ayo. تعال انت يا من؟ رفقي. قوم يلا. هنا. تعال. ايوه.
يعني بعضها مجلدات ما شاء الله. لكن وزع لهم لو في مجلد واحد. ما معنى العبادة؟ أفرد الله تعالى بخصائصه عز وجل. العبادة، ما معنى العبادة؟ لم نسأل ما معنى التوحيد. Apa makna ibadah? Beliau tidak tanya tentang makna tauhid. جامع لكل ما يحبه الله ويرضى من أقوال وأفعال. جميل. وما ضابطها الذي ذكرناه؟ Bagus, tapi beliau ingin dobitnya, rambu ibadah yang beliau sebutkan tadi. Nah, بكمال الحب وكمال الذل. كمال الحب وكمال الذل. أحسنت، يستحق جائزة كبيرة. الكبير التفسير أعطيه فتح المجيد. فتح المجيد. يستحق. السؤال الثاني، ما معنى التوحيد؟ Pertanyaan kedua, apa yang maksud dengan tauhid? تعال أنت هنا. اكتب العلم حتى تستفيد. Jadi kata beliau, ilmu itu ditulis, baru kita dapat faedah. Ya. زملائك كتبوا فاستفادوا وأنت اكتب. Jadi teman-teman sebagian Masya Allah menulis dan mendapatkan faedah dari apa yang mereka tulis. Maka kita pun menulis. Ya. ما معنى التوحيد؟ طيب ما معنى التوحيد؟ ميكروفون عشان الكل يسمع. ميكروفون يلا في ميكروفون. طيب هنا توجه هنا. يلا. إفراد الله بخصائصه. ومن خصائصه ماذا؟ اذكر شيئا يختص به الله. يلا. الصلاة. أحسنت. العبادة كالصلاة. ما شاء الله، يستحق الجائزة. ما شاء الله. بلوغ المرام. ايوه بلوغ المرام. ما شاء الله. تفضل. ما شاء الله. يستحق بلوغ المرام. ما شاء الله. هذا السؤال الثالث، ما معنى الشرك؟ طيب beliau bertanya apa yang dimaksud dengan syirik? Ada yang tahu? ما معنى الشرك؟ من يجيب؟ Siapa yang bisa jawab? Silakan. تفضل. أنت تفضل. من؟ فرحان ما شاء الله. ده اسمه فرحان دكتور. فرحان. ايه فرحان. أهلا يا فرحان. تفضل يا فرحان. ما معنى الشرك يا فرحان؟ حتى لو كان نبيا. ما شاء الله. فرحان لأنه يعرف العلم. يلا. ويستحق الجائزة. يلا. أعطي فرحان الجائزة الرحيق المختوم. تفضل. بارك الله فيك. أهلا وسهلا فرحان. الآن الذي يجيب سنعطيه جائزتين. Jadi sekarang siapa yang bisa jawab? Syekh akan memberikan dua hadiah. لكن يجيب جوابا تاما كاملا. Tapi jawabnya harus sempurna ya. Bukan hanya benar, tapi sempurna. ما خطورة الشرك؟ Baik. Siapa yang bisa jelaskan bahaya syirik? Yalla. 3 أمور. من يعرف الأمور الثلاثة؟ Ada 3 perkara. Siapa yang bisa jawab? Dah betul. من؟ Hai. تفضل. Yalla. يلا هي الله يحييك. انتبهوا، هل إجابته صحيحة أم خاطئة؟ انتبهوا. لا يغفر الله ذنوبه. صحيحة أم خاطئة؟ صحيحة. الثاني خالد في النار. صحيحة أم خاطئة؟ باقي الثالث. يلا. يحبط جميع العمل. صحيح أم خاطئة؟ صحيح. يستحق الجائزة أم ما يستحق؟ يستحق الجائزة. ما شاء الله. نعطيه رياض الصالحين والرحيق المختوم. يستحق. ما شاء الله.
تفضل. ما شاء الله كتاب ما شاء الله. كتاب كبير. ما شاء الله. عنده علم فتح الله كثير. عليك. اكتب العلم، اكتب العلم. ثم انتقل المصنف محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى إلى القاعدة الأولى. الآن سنبدأ بالقاعدة الأولى من القواعد الأربع. فقال رحمه الله. Jadi sebelum kita masuk ke kaidah pertama, beliau terlebih dahulu menjelaskan ilmu itu ditulis dan nanti dapat hadiah ya. Nah sekarang setelah beliau menjelaskan tentang beberapa pembukaan terkait tauhid dan syirik, bahaya syirik dan seterusnya, beliau akan menjelaskan kepada kita 4 kaidah penting di dalam memahami tauhid. Faqala al-qa'idatul ula أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. ما معنى القاعدة الأولى؟ معنى القاعدة الأولى أن مشركي العرب كانوا يعرفون أن الله الخالق الرازق المدبر، لكنهم يشركون في عبادة الله. Apa makna kaidah yang pertama ini? Makna kaidah yang pertama dari kitab kita ini Al-Qawaid Al-Arba', beliau menjelaskan bahwasanya orang musyrik zaman dulu, zaman Nabi, kaum Quraisy dan orang Arab secara umum pada zaman tersebut, mereka itu mengakui, mengiklarkan bahwasanya Allah adalah sang Khaliq, pencipta, yang Ar-Raziq, yang memberikan rezeki, Mudabbir, mengatur segala urusan yang ada di alam semesta ini. Namun mereka percaya, mengimani hal tersebut, tetapi dalam hal peribadatan, penyembahan, malah mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. ما أهمية هذه القاعدة؟ هذه القاعدة ترد على من يقول أن من وحد الله في الربوبية لا يقع في شرك العبادة، فهذه القاعدة ترد على هؤلاء. Dan kaidah ini penting. Di antara faedah kaidah ini sebagai bantahan telak terhadap golongan yang berpendapat siapa yang mengesahkan Allah dalam hal rububiyahnya, percaya Allah sebagai Tuhan, percaya Allah sebagai yang memberi rezeki, pencipta, maka dia telah masuk ke dalam Islam. Tidak. Kaidah ini membantah hal tersebut. Percuma percaya Allah sebagai Tuhan, percuma percaya Allah sebagai zat yang memberikan rezeki dan mengatur segalanya. Namun kalau dia syirik dalam ibadah, mempersekutukan Allah dalam ibadah, maka maaf, dia belum dikatakan orang yang beriman, tapi masih tetap dalam keadaan syirik, belum masuk Islam. ما دليل هذه القاعدة؟ يقول الله عز وجل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. فالمشركون كانوا يقولون أن الله الخالق المدبر، لكن حكم الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم بالشرك لأنهم أشركوا في عبادة الله. Dan apa dalil kaidah ini dari Al-Quran yang menjelaskan siapa saja yang beriman kepada ketuhanannya Allah tetapi tidak mengesahkan Allah dalam ibadah, dia belum dapat dikatakan muslim, belum masuk Islam, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wala in sa'altahum, apabila seandainya engkau bertanya kepada mereka, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan bumi dan langit, wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar, dan yang memperjalankan matahari serta bulan masing-masing mengorbit dan berjalan di peredarannya, la yaqulunallah,
pastilah mereka akan mengatakan yang menciptakan segalanya itu adalah Allah. Namun hal tersebut tidak membuat mereka masuk ke dalam Islam atau beriman. Nah, فالمشركون فمشرك العرب قد وقعوا في بعض شرك الربوبية كاعتقاد أن الكهان ينفعون ويضرون، والقرآن حكم عليهم بالشرك أيضا في الألوهية مع قولهم الله الخالق الرازق إذا كانوا يعبدون غيره فلا بد من عبادة الله وحده. dan bahkan orang Arab zaman dulu juga kadang-kadang di antara mereka ada yang terjerumus dalam syirik rububiyah juga. Di antaranya anggapan sebagian mereka kalau dukun itu dapat memberikan manfaat dan mudarat. Jadi mereka meminta ke dukun tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sudah memalingkan yang menjadi kekhususan Allah kepada selainnya, maka mereka pun terjatuh ke dalam syirik. Ataupun seandainya mereka percaya Allah sebagai sang pencipta, Allah yang memberikan rezeki, namun manakala mereka tidak mengesahkannya dalam hal peribadatan, itu juga dikategorikan syirik. Nah, فمن آمن بتوحيد الربوبية أن الله هو الخالق الرازق المدبر عليه أيضا أن يوحد الله في الألوهية أنه لا يعبد إلا الله حتى يتقي شرك الربوبية وشرك الألوهية. Masya Allah, ini penting. Jadi siapa saja yang beriman dengan rububiyahnya, ketuhanannya Allah Subhanahu wa taala, kita yakin, kita mengimani, mengiklarkan Allah itu Tuhan kita, Allah itu yang memberikan kita rezeki, mengatur segalanya, maka mengharuskan seorang tersebut untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal peribadatannya. Karena tauhid rububiyah mengharuskan seorang itu beriman juga dengan tauhid uluhiyah. Ini konsekuensinya. Ketika kamu yakin Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, maka kamu juga harus mempersembahkan ibadah tersebut hanya kepada Allah semata-mata. Kenapa? Agar kita tidak terjerumus kedua syirik. Ya, ini bahaya, yaitu syirik dalam hal uluhiyah, peribadatan, dan syirik dalam hal uluhiyah, ketuhanannya Allah Subhanahu wa taala. فخلاصة القاعدة الأولى أن مشرك العرب كانوا يؤمنون بأن الله الخالق الرازق المدبر، وحكم عليهم القرآن بالشرك لأنهم كانوا يشركون في عبادة الله، يعبدون الله ويعبدون معه غيره، يدعون الله ويدعون معه غيره. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده، وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. Jadi ringkasan dari kaidah yang pertama yang disebutkan oleh guru kita, bahwasanya orang Arab zaman dulu mereka mengesahkan Allah dalam hal ketuhanan, tetapi syirik, mempersekutukan Allah, menyembah bersamanya selain Allah, menyembah bersama Allah selain Allah, menyeru Allah dan juga menyeru juga Tuhan-Tuhan selainnya. Mereka berdoa kepada Allah dan berdoa bersamanya kepada Allah. Dia berdoa juga dengan Tuhan-Tuhan selainnya. Dan Al-Quran menjatuhkan hukum kepada mereka bahwasanya mereka itu belum beriman, belum masuk ke dalam Islam. Jadi tidak cukup hanya beriman kepada rububiyahnya Allah tanpa beriman kepada uluhiyahnya Allah, tanpa mengesahkan Allah SWT dalam hal peribadatan. Bahkan orang kafir Quraisy pun mereka sendiri mengatakan, qalu ajitana lina'budallaha wahdah, apakah Muhammad datang kepada kami agar kami hanya menyembah Allah semata-mata? Mereka sendiri mengakui kalau mereka syirik dalam hal peribadatan. Ya, mereka berdoa kepada Allah dan berdoa kepada selainnya, minta sama Allah, minta juga sama selain Allah. Ini syirik. Bahkan dalam ayat lain Allah mengisahkan, mereka pun berkata sebagaimana yang Allah kisahkan, aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah Muhammad itu
menjadikan Tuhan yang banyak ini hanya satu Tuhan saja yang kita ibadahi, sungguh ini adalah hal yang aneh. Dan Al-Quran sendiri menyingkat pengakuan mereka, dan Al-Quran sendiri menjatuhkan hukum kalau mereka tidak Islam atau belum mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. من يلخص لنا القاعدة الأولى؟ من يذكر لنا خلاصة القاعدة الأولى؟ Jadi pertanyaan, siapa yang dapat meringkas kaidah yang pertama ini? Silakan. Nanti ada hadiah, fi jaizah insyaallah. من فهم القاعدة الأولى يشرحها لنا. Siapa yang paham silakan berdiri untuk menjelaskan. Naam. Qif. تعال. تفضل. يلا. استمعوا له. ويشرب العربية ولا الإندونيسية؟ إندونيسية. طيب كما تحب إندونيسية عربية ماشي يقول له. ما في مشكلة. يلا كله ماشي. هنا عشان الناس شوفك يعني. يلا. أن مشركي العرب كانوا يؤمنون أن الله هو الخالق والرازق والمدبر، لكن يشركون في عبادة الله. ما شاء الله تبارك الله. يلا. جواب صحيح. إن شاء الله يصبح عالما ويشرح هذه الرسالة. آمين. تفضل أعطيه بلوغ المرام. يستحق الجائزة. نعم. بارك الله فيك. بارك عليك. ننتقل إلى القاعدة الثانية. انتبهوا حتى نفهم القاعدة الثانية. قال رحمه الله ta'ala, kita masuk ke kaidah yang kedua. قال رحمه الله تعالى القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، فدليل القربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ودليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له هو من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ما معنى القاعدة الأولى؟ ما معنى القاعدة الثانية؟ القاعدة الثانية أن مشرك العرب كانوا يعبدون غير الله طلبا للشفاعة والتقرب من الله. يعبدون غير الله يريدونهم يقربونهم إلى الله، يريدونهم يشفعون لهم عند الله. Jadi apa makna dari kaidah yang kedua ini? Beliau menjelaskan makna dari kaidah yang kedua ini. Syekh menjelaskan kepada kita bahwasanya orang musyrik Arab zaman dulu, mereka ketika mereka menyembah patung-patung, berhala-berhala yang ada, tujuannya pertama mereka berharap dan menjadikan berhala ini sebagai perantara untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, mereka menyembah berhala-berhala, patung-patung ini agar patung-patung ini memberikan mereka syafaat, pertolongan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. ما أهمية هذه القاعدة؟ هذه القاعدة ترد على الذين يقولون نحن لا نقع في الشرك إذا عبدنا غير الله ليقربنا إلى الله. يقولون نحن لا نقع في الشرك إذا عبدنا غير الله ليشفع لنا عند الله. نقول هذا باطل لأن الله حكم عليهم بالشرك. Jadi
Apa pentingnya kaidah ini? Kaidah ini adalah kaidah yang sangat penting. Karena kaidah ini sebagai bantahan yang telak terhadap orang-orang yang mengatakan kita tidak terjerumus ke dalam kesyirikan. Kalau kita menyembah selain Allah, tujuannya yang enggak ada lain untuk mendekatkan diri kita kepada Allah atau memberikan kita syafaat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini adalah keyakinan yang batil dan Al-Qur'an sendiri menolak keyakinan tersebut, bahkan menyebutkannya sebagai keyakinan yang syirik. Seperti itu. ما الدليل على هذه القاعدة؟ الدليل على أن المشركين الذين حكم عليهم بالشرك يعبدون غير الله ليقربوهم إلى الله قول الله تعالى عنهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. Jadi dalil kaidah ini apa? Dalil kaidah ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an, surat Az-Zumar ayat ke-6 ya. Di sana Allah Subhanahu wa taala membantah orang-orang musyrik yang bagaimana tujuan mereka menyembah Allah namun mempersekutukan Allah dengan berhala-berhala mereka. Dan ketika Nabi datang mendakwahi mereka, melarang mereka untuk tidak menyembah kepada berhala, mereka mengatakan ma na'buduhum, kami tidak menyembah berhala-berhala ini kecuali dengan tujuan apa? Agar mereka dapat mendekatkan kami kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala, illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Maka dibantah telah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mulia ini. Nah, والدليل على أن المشركين الذين حكم الله عليهم بالشرك يعبدون غير الله لطلب الشفاعة منهم عند الله قول الله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. Dan juga di antara dalil dalam Al-Quran yang menjelaskan dan memponis orang-orang musyrik Arab dulu, mereka adalah orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam hal peribadatan, dan alasan yang mereka kemukakan kalau kami menyembah berhala ini tujuannya bukan menyembah dia tapi sebagai sarana untuk memberikan kami syafaat atau mendekatkan diri kami kepada Allah, itu sudah dibantah oleh Allah. Maka Allah sebutkan itu adalah perbuatan yang syirik. Siapa yang melakukannya dihukumi juga dengan syirik. Dalam firman-Nya wa ya'buduna min dunillah, dan mereka ini orang-orang musyrik Arab zaman dulu menyembah kepada selain Allah. Mereka menyembah siapa? Ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Menyembah, sujud, beribadah kepada sesuatu yang tidak dapat memberikan mereka manfaat atau juga mudarat. Wa yaqulun, seraya berkata, haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka ini berhala-berhala patung-patung yang kami sembah ini kelak di akhirat syufa'auna, memberikan kami syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ingat, Allah sendiri yang menghukumi mereka musyrik. Nah, هل الشفاعة تجوز أو لا تجوز؟ الشفاعة التي أذن بها الله تجوز، والشفاعة التي لم يأذن بها الله لا تجوز. قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. Syafaat itu boleh enggak sebenarnya? Sini beliau jelaskan. Syafaat itu ada yang boleh, ada yang enggak boleh. Syafaat yang dibolehkan oleh Allah maka bisa kita minta, bisa kita raih. Kalau yang tidak dibolehkan maka enggak boleh. Makanya disebutkan dalam ayat man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'izni. Siapakah gerangan yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah kecuali hanya dengan izinnya, izin Allah Subhanahu wa taala. فدعاء غير الله دعاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شفاعة شركية لأن الله لم يأذن بها.
Dan ini penting, banyak terjadi. Siapa saja yang berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, dan la yaqdiru 'alaiha illallah, padahal dia tahu tidak ada yang dapat menjawab, mengabulkan doanya kecuali Allah dan tidak diizinkan oleh Allah, maka itulah syirik. Itulah syirik dan itulah jenis syafaat yang tidak boleh. Berdoa meminta kepada selain Allah itu enggak boleh. Karena kenapa? Pertama, Allah tidak izinkan. Doa hanya kepadanya. Kedua, apa yang kamu minta kepada orang tersebut atau benda tersebut tidak akan mampu untuk mengabulkan doa. خلاصة القاعدة الثانية أن المشركين الذين حكم عليهم الله بالشرك كانوا يعبدون غير الله ليقربوهم عند الله ويشفعوا لهم عند الله فحكم الله عليهم بالشرك. Jadi ringkasan dari kaidah yang kedua ini, Allah menghukumi orang musyrik zaman dulu yang mereka menyembah selain Allah dengan tujuan pertama sebagai wasilah agar berhala-berhala, patung-patung atau apa yang mereka sembah selain Allah ini mendekatkan mereka kepada Allah atau dapat memberikan mereka syafaat di sisi Allah. Allah hukumi mereka dengan syirik, orang musyrik. من يذكر لنا خلاصة القاعدة الثانية؟ من يشرح لنا القاعدة الثانية؟ Oke, siapa yang dapat menjelaskan sekarang kesimpulan ringkas kaidah yang kedua ini? Man? Azam. من هذاك الأخ؟ Awalak? تعال Jibril هذا. تعال تعال Jibril, يلا. وأنت تعال. أين هذا رفع يده؟ من هنا؟ Yang sini. تعال تعال. تعال, sini. سننظر من الأفضل. Jadi ada dua kandidat. Kita lihat mana yang terbaik ya. من الذي سيشرح أفضل من الآخر؟ Sekarang ini perlombaan. Kita lihat siapa di antara kedua kandidat ini yang menjelaskan dan menyimpulkan makna dari kaidah yang kedua ini dengan yang ما baik. اسمك؟ Nama? جبريل. ما اسمك؟ أكرم. سننظر من سيجيب أفضل، جبريل أم أكرم؟ نعم. تفضل يلا نبدأ ب طبعا هذا من الصف الثاني وهذا من الصف الأول الثانوي. ما شاء الله. يلا. أن خلاصة هذه القاعدة أن المشركين المكي كانوا يعبدوا غير الله يطلبوا الشفاعة والتقرب إلى الله ما قال الله عليه أنه الشرك. ما شاء الله تبارك الله. أعطي أكرم. أن المشركون كانوا يعبدون بغير الله يجعله وسيلة ليطلب الشفاعة إلى الله. وإذا جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم إليهم كانوا ما نعبدهم بل نحن يجعلهم وسيلة لنطلب الشفاعة إلى الله. ما شاء الله. من الأفضل؟ الأول أم الثاني؟ طيب yang الأول أم الثاني؟ yang baik lebih baik pertama atau من kedua? أفضل؟ فهمتم منه أفضل الأول أم الثاني؟ Kata Syekh, mana yang lebih antum pahami penjelasannya? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama Jibril atau yang kedua Akrab? كلاهما يستحق الجائزة. هل نقسم الجائزة بينهما نصفين أو نعطي كل واحد جائزة؟ Kata Syekh keduanya berhak dapat hadiah. Nah sekarang hadiah ini kita bagi dua. Satu bagi dua atau masing-masing dapat satu hadiah. نعطي كل واحد جائزة. Allah Allah Allah. من يريد فتح المجيد ومن يريد رياض الصالحين؟ Baik, yang mau Fathul Majid siapa? Ini Fathul Majid, Syarah Kitab Tauhid. Ini Riyadhus Salihin. Anta Riyadhus Salihin. Yalla, khud. Wa anta Fathul Majid. Barakallah. ما شاء الله تبارك الله. الله يحفظك. ثم انتقل المصنف إلى القاعدة الثالثة. فما هي القاعدة الثالثة؟
Kemudian setelah penulis kita Al-Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala menjelaskan kaidah pertama kedua, sekarang kita pindah kepada kaidah yang ketiga. Seperti apa kaidah ketiga? Mari kita baca. Ahsanallahu ilaikum. Qala wal qa'idatu tsalitsa anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dhahara ala unasin mutafarriqin في عباداتهم منهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين ومنهم من يعبد الأحجار والأشجار ومنهم من يعبد الشمس والقمر وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. ودليل الشمس والقمر قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. ودليل الملائكة قوله تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ودليل الأنبياء قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ودليل الصالحين قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ودليل الأحجار والأشجار قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وحديث أبي واكد الليثي قال صلى الله عليه وسلم قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. الحديث. ما معنى القاعدة الثالثة؟ القاعدة الثالثة أن المشركين الذين حكم الله عليهم بالشرك كانوا يعبدون معبودات متعددة، منهم من كان يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد الأنبياء، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الحجر والشجر، وكلهم حكم الله عليهم بأنهم وقعوا في الشرك. Apa ringkasan dari pembahasan kaidah yang ketiga ini? Di dalam kaidah ketiga ini, sebagaimana yang disimpulkan oleh guru kita, Syekh menjelaskan bahwasanya orang-orang musyrik di zaman Nabi itu macam-macam. Tapi tetap mereka semua dihukumi kafir oleh Allah Subhanahu wa taala. Musyrik, bahkan terjerumus ke dalam kesyirikan. Intinya, siapa saja yang menyembah selain Allah, maka dia musyrik. Terlepas dari apapun yang mereka sembah. Karena orang musyrik zaman Nabi itu macam-macam. Ada yang menyembah para nabi, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah orang soleh, ada yang menyembah batu, ada yang menyembah pohon dan lain-lain sebagainya. Tapi tetap sama, mereka semua dihukumi musyrik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. ما أهمية هذه القاعدة؟ هذه القاعدة ترد على أهل الباطل الذين يقولون نحن ندعو ونعبد الصالحين لا نقع في الشرك كالذين عبدوا الأصنام. فالجواب أن المشركين عبدوا الصالحين أيضا كما عبدوا الأصنام فحكم الله عليهم بالشرك. Jadi kaidah ini sangat penting karena kaidah ini sebagai bantahan terhadap golongan sesat yang mengusung pemahaman dan keyakinan yang sesat juga.
Mereka mengatakan, oh kami ini tidak syirik seperti orang-orang yang menyembah pohon atau menyembah berhala. Kami ini hanya menyembah orang-orang soleh sebagai perantara kami untuk mendekatkan diri pada Allah SWT. Ini juga sama, tetap dihukumi syirik. Mengapa? Karena orang musyrik zaman Nabi pun ada yang menyembah orang soleh, dan mereka tetap divonis sebagai orang syirik, atau musyrik. ما الدليل على هذه القاعدة؟ الدليل على أن المشركين عبدوا الشمس والقمر قول الله تعالى لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. Dan dalil kaidah ini banyak. Di antaranya firman Allah SWT yang menjelaskan kalau ada orang musyrik di zaman Nabi juga menyembah makhluk yang lain. Contoh ada yang menyembah matahari dan bulan. Dan ini Allah sebutkan, la tasjudu lisyamsi wala lilqamar wasjudu lillahi allazi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. ما الدليل على أن المشركين عبدوا الملائكة والنبيين؟ قال تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا من دون الله أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. Dan juga larangan dalil yang lain yang menjelaskan kepada kita bahwasanya ada orang-orang musyrik di zaman Nabi SAW, ada yang menyembah malaikat, bahkan ada yang menyembah para nabi, orang-orang saleh. Maka dilarang oleh Allah dalam sebuah firman-Nya tadi, ayamurkum bil kufri, apakah mereka akan memerintahkan kalian beriman ketika mereka sujud menyembah kepada orang-orang saleh, padahal itu sebenarnya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. ما الدليل على أن المشركين عبدوا الصالحين؟ قول الله تعالى أولئك الذين يدعون من؟ أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه فهم يدعون أناس يتقربون إلى الله. Dan setelah Allah melarang kita dari beribadah kepada para malaikat dan juga para nabi, ya Allah juga larang. Dan sekaligus Allah menjelaskan kalau zaman dulu juga, zaman Nabi ada yang menyembah orang saleh, dan itu enggak boleh. Allah larang, ulaikal ladzina yad'un yabtaguna ila rabbihimul wasilata. Mereka lah orang-orang saleh yang disembah. Orang menyembah mereka berdoa kepada orang-orang saleh yang telah mati ini agar orang saleh ini memberikan mereka syafaat, mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah, dan menjadikan orang soleh ini perantaraan untuk takut kepada azab Allah dan meminta rahmat Allah Subhanahu wa taala, atau malah justru meminta rahmat kepada orang yang saleh atau takut kepada orang yang saleh, seperti itu. Dan ini juga termasuk syirik. ما الدليل على أن المشركين عبدوا الأشجار والأحجار؟ قال تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. العزى صخرة في الطائف عبدها المشركون. اللات صخرة في الطائف عبدها المشركون. أما العزى شجرة بين مكة والطائف عبدها المشركون. أما مناة فهي صخرة بين مكة والمدينة عبدها المشركون. نعيد، اللات صخرة في الطائف عبدها المشركون. Ini penting, dan di antara dalil Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk sujud beribadah menyembah kepada batu dan pohon, sebagaimana Allah mengkabarkan dalam Al-Qur'an,
kalau orang-orang musyrik zaman dulu juga ada yang beribadah menyembah pohon dan menyembah batu. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata ats-tsalitsata al-ukhra?" Apakah kamu tidak melihat kepada Lata dan Uzza dan yang ketiganya adalah Manat? Beliau menjelaskan, Lata ya, pertama, afara'aitumul Lata wal Uzza. Lata itu batu yang besar yang berada ya di Taif. Adapun Manat itu berhala yang berbentuk pohon sedemikian rupa antara jalan dari Mekah ke Taif. Sementara Manat Sahra, batu besar yang mereka sembah yang terdapat di jalan antara Mekah sama Madinah. Nah, وكذلك ذات أنواط صخرة كان يعتكف عندها المشركون ويتعلقون ويتبركون بها. begitu pula dengan Zatu Anwat. Zatu Anwat itu batu besar. Orang-orang musyrik zaman dulu mereka ngalap berkah ke situ, iktikafnya di situ, bahkan menggantung senjatanya di situ dan lain sebagainya. ما خلاصة هذه القاعدة الثالثة؟ الخلاصة أن المشركين الذين حكم الله عليهم بالشرك كانوا يعبدون معبودات متعددة، منهم من يعبد الشمس والقمر، منهم من يعبد الملائكة، منهم من يعبد النبيين، منهم من يعبد الصالحين، منهم من يعبد الأشجار والأحجار. كلهم حكم عليهم الله بالشرك لأنهم عبدوا غير الله. Jadi apa ringkasan dari kaidah ketiga ini? Ringkasannya adalah orang-orang yang Allah vonis pada zaman Nabi, kalau mereka itu orang musyrik, Allah menjelaskan sebab kemusyrikan mereka itu macam-macam. Jadi di antara mereka ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah batu, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah bintang matahari dan bulan, ya, ada yang menyembah orang-orang soleh juga. Apapun yang mereka kerjakan, mereka sembah, mereka telah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Artinya mereka telah jatuh ke dalam syirik. Nah, من يلخص القاعدة الثالثة؟ baik, sekarang siapa yang dapat meringkas kaidah ketiga? يذكر جميع المعبودات التي عبدها المشركون. Dan sekaligus menyebutkan seluruh sesembahan yang disembah orang musyrik. هل تعرفها التي ذكرناها؟ تعرفها كلها؟ Tahu semua? تستطيع تعدها؟ Bisa dihitung? Nah, anta متأكد؟ tulis ما شاء ya. الله. تعال، أنت من أي صف؟ الأول الثانوي. تعال كيف تعال. هنا. ايوه يلا 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 ابني بسرعه، يلا يلا. ايوه كمان وواحده. طيب يلا يلا. نعم. أن المشركين الذين أنعم الله عليهم بالشرك كانوا يعبدون معبودات متعددة، منهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، وكلهم حكم الله عليهم بالشرك. ما شاء الله، 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 تبارك الله، ما شاء الله. هذا ما شاء الله. إن شاء الله يكون مدرس عقيدة. آمين آمين آمين. قولوا آمين. قولوا آمين آمين. قولوا آمين. سنعطيه كتاب شرح العقيدة الطحاوية. الله 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 الله. ما شاء الله. هذا ينصر التوحيد إن شاء Amin, الله. amin. Jadi Syekh mendoakan Ananda ini, Masya Allah jawabannya bagus sekali. Dan Syekh mendoakan beliau, semoga Ananda ini nanti kelak akan menjadi ustadz dan pendakwah, plus nanti mengajarkan ilmu akidah. Jadi Masya Allah dihadiahkan al-aqsyar al-aqidah at-tahawiyah. Ini Masya Allah luar biasa. Fadal. Yallah. Salim موفق إن شاء الله. بقيت القاعدة الأخيرة. ما هي القاعدة الرابعة؟ قال رحمه الله. Dan sekarang tinggal satu kaidah lagi, kaidah yang terakhir. Seperti apakah kaidah yang terakhir ini? Rahimahullah berkata,
القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. القاعدة الرابعة، معنى القاعدة الرابعة أن المشركين في زماننا أشد شركا من المشركين في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم الذين حكم عليهم القرآن بالشرك. Jadi makna kaidah yang keempat ini, beliau menjelaskan kepada kita bahwasanya orang musyrik di zaman sekarang, syiriknya itu jauh lebih dahsyat, jauh lebih parah daripada kaum musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ini akan beliau jelaskan. ما أهمية هذه القاعدة؟ هذه القاعدة مهمة ترد على أهل الباطل الذين يقولون نحن نقول لا إله إلا الله فلسنا مشركين، نقول من عبد غير الله يقع في الشرك. Jadi kaidah ini kaidah yang sangat penting, urgent sekali. Di dalamnya terdapat bantahan kepada orang yang memiliki keyakinan yang sesat, yang salah. Mereka mengatakan, kami ini kan orang Islam, bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak untuk disembah melainkan Allah, maka kami tidak syirik. Oh tidak, kita bantah dengan kaidah ini, karena siapa saja yang mempersekutukan Allah dalam ibadah, maka dia telah syirik. Nah, termasuk dalam yang akan beliau jelaskan dalam kaidah yang mulia ini. ما الدليل على ذلك؟ الدليل أن المشركين الأولين الذين حكم الله عليهم بالشرك يشركون بالله في الرخاء ويخلصون التوحيد لله في الشدة. قال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. Lalu dalil kaidah yang mulia ini telah dibawakan oleh al-muallif, yang disampaikan oleh guru kita, dan ini bantahan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Dijelaskan kalau orang musyrik zaman dulu, mereka itu hanya syirik dalam keadaan lapang saja, tetapi manakala mereka dalam keadaan terdesak, dalam keadaan genting, bahaya, langsung mereka mengikhlaskan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang musyrik zaman sekarang. Allah berfirman, "Fa idza rakibu fil fulki", apabila mereka berada di atas kapal atau perahu di tengah lautan dan dihadam oleh badai, ombak bergejolak dari segala sisi sehingga sudah nggak ada pilihan lagi, mati atau hidup, ya disitulah mereka mengikhlaskan berdoa, meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun anehnya, ketika Allah menyelamatkan mereka dari amukan badai di tengah laut tersebut, ketika mereka sampai ke daratan, malah mereka kembali syirik. Ini syiriknya orang musyrik zaman dulu, tidak seperti syirik orang zaman kita sekarang. أما المشركون في هذا الزمان فيشركون مع الله في الرخاء وفي الشدة، حتى أنهم إذا أصابهم الضر دعوا أولياءهم من دون الله واستغاثوا بهم. Nah, dan ini sekaligus dalil, bukti kalau orang musyrik zaman sekarang itu syiriknya sudah keterlaluan, sudah fatal. Jadi kan kita tahu orang musyrik zaman dulu syiriknya di waktu lapang aja, tapi waktu mendesak langsung mengikhlaskan doa kepada Allah. Nggak ada.
Yang lain mereka minta, hanya minta sama Allah, lupa berhalanya. Tapi orang musyrik zaman sekarang kebalik. Mereka syiriknya itu di setiap saat, mau dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit, tetap mereka syirik pada Allah. Ketika tertimpa musibah, malah mereka berdoa meminta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. فالروافض الشيعة في هذا الزمان يطوفون بالكعبة. ماذا يقولون؟ نحن لما نطوف بالكعبة ماذا نقول؟ نقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. هم يقولون الروافض الشيعة في هذا الزمان يقولون لبيك يا حسين لبيك يا حسين. يشركون مع الله. Dan beliau menjelaskan kepada kita di antara syirik yang terjadi, ini bahaya sekali ya, syiriknya orang-orang Syiah Rafidah. Kita kalau lagi tawaf di Ka'bah, syiar Islam yang kita bacakan, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik, itu yang dituntunkan, disyariatkan. Namun orang-orang Rawafid, orang Syiah kebalikannya, malah di tempat yang suci Ka'bah malah mereka syirik, mempersekutukan Allah. Bukan Allah yang mereka seru, tapi apa yang mereka ucapkan, labbaika ya Husain, labbaika ya Husain. A'udzubillah. A'udzubillah. ولا ينفع الإنسان أن يعبد غير الله ويقول أنا أقول لا إله إلا الله. لماذا؟ لأن معنى لا إله إلا الله أي ألتزم ألا أعبد غير الله. فإذا ما التزم وعبد غير الله ما ينفعه أن يقول ألتزم لا إله إلا الله لا أعبد إلا الله ثم يعبد غيره. Jadi siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah, tidak Tuhan yang berhak untuk disembah melainkan Allah, harus berkomitmen dengan ucapan yang mulia ini. Karena kalimat yang mulia ini di antara konsekuensinya, aku tidak menyembah, aku tidak berdoa, tidak meminta kecuali hanya kepada Allah SWT. Konsisten. Kalau ada orang Islam mengucapkan la ilaha illallah namun malah meminta, menyembah kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, artinya dia tidak komitmen dengan ucapan ini dan dia tidak beriltizam dengannya dan dia telah jatuh ke dalam syirik. Wala'iyahillah. ما خلاصة القاعدة الرابعة؟ خلاصة القاعدة الرابعة أن المشركين في هذا الزمان أشد شركا من المشركين الذين حكم عليهم القرآن بالشرك لأنهم يشركون بالله في الرخاء وفي الشدة. Jadi beliau menyampaikan kepada kita ringkasan kaidah keempat ini. Beliau menjelaskan kalau orang musyrik zaman sekarang, ini zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sudah terjadi, apalagi zaman kita sekarang, itu syirik mereka lebih berbahaya daripada syirik orang musyrik zaman Nabi. Karena syirik orang musyrik zaman Nabi, mereka hanya syirik di waktu-waktu lapang saja. Kalau waktu genting, langsung kembali pada Allah. Nah, orang musyrik zaman kita tidak, syiriknya di setiap saat dan waktu. Mau lapang atau mau mendesak atau genting, tetap mereka syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. بهذا انتهينا من شرح القواعد الأربع. فمن يستطيع أن يذكر لنا القواعد الأربع. Maka dengan ini kita selesai sudah membahas kaidah yang 4 yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, sekarang beliau mau menjelaskan, mau bertanya kepada kita, siapa di antara kita semua, bidzat abna'ana tullabuna, para santri kami, siapa yang dapat menjelaskan 4 kaidah ini, menyebutkan 4 kaidah ini? Nah, من يستطيع يقوم ويذكر لنا القاعدة الأولى والثانية والثالثة والرابعة. Silakan yang bisa berdiri sebut 1 2 3 kaidahnya. Ini tafsir. من أفضل طالب عندكم يقوم يأتي بالقواعد الأربع. Siapa Pak santri yang Masya Allah paling best di antara kita ini, yang paling pintar, paling Masya Allah, silakan maju. Jelaskan kaidah yang 4 ini, al-qawaid al-arba'. Man يأتي بها
يحفظها حفظا قويا. من يستطيع؟ Siapa yang hafal? Yalla kif. قم. يلا تبشر. ها؟ أربعة طول إن شاء الله. يلا طول. يلا تفضل. تفضل الميكروفون. أيوة. تفضل. السكوت شباب، سكوت. نستمع له. هل يستطيع أن يأتي بالقواعد الأربع؟ تفضل. القاعدة الأولى أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يقولون أن الله تعالى هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر جميع الأمور ولم يدخلهم ذلك في الإسلام. أحسنت. القاعدة الثانية؟ القاعدة الثانية أنهم يقولون ما جعلناهم وتوجهنا إليه إلا لطلب القوة والشفاعة. أحسنت. القاعدة الثالثة؟ القاعدة الثالثة أن المشركين كانوا يعبدون معبودات متفرقة. ما هي؟ منهم من يعبد الشمس والقمر ومنهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار. أحسنت. بقي القاعدة الرابعة. أن مشركي زماننا أصغر شركا من الأولين لأن الأولين يشركون بالوفاء ويخلصون بالشدة ومشركو زماننا شركهم دائما بالوفاء والشدة. ما شاء الله تبارك الله. يستحق الجائزة ولا يستحق الجائزة؟ كم جائزة نعطيه؟ 4. نعطيه 4 جوائز. تفسير ابن كثير الجزء الأول، تفسير ابن كثير الجزء الثاني، تفسير ابن كثير الجزء الثالث، تفسير ابن كثير الجزء الرابع. تكبير. بارك الله فيك. هذا قرأ علي أنا أجزته. الحمد لله خير. هلا ختمنا. إذا تمت آخر كلمة. انتهت هنا. صدق رسول الله. طيب kita baca khatimah. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين. ختم المصنف بالصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين، ونحن نختم أيضا بالصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة أجمعين. وأجيز في هذا المجلس الشيخ حفظه الله تعالى الذي قرأ معنا هذا الشرح، والطالب الذي قرأ ال4 قواعد، وهم إن شاء الله يجيزون من شاءوا بهذه الرسالة. والله تعالى أعلم. قبلنا وتشرفنا. Jadi alhamdulillah selesai sudah daurah kita yang pertama, yaitu syarah al-qawaid al-arba', dan nashkur fadilat Syekh al-Ustaz Dr. Talib bin Umar bin Haidar al-Kathiri hafizahullah ta'ala ala husni kalimatihi wa bayanihi. Nasallallahu azza wa jalla an yanfa'a bihimul Islam wal muslimin. Dan juga beliau memberikan ijazah sanad kepada Al-Qari, dan juga masyaallah anta ismuka masmuk Nah, min subil awal. Ya, dan insyaallah kita karena amanat dari guru kita, nanti kami akan mengijazahkan antum dengan ijazah sanad matan al-qawaid al-arba' ini. Wa naqul qabilna wa tashabbahna. Naltaqi ba'da al-maghrib insyaallah. Insyaallah ba'da al-maghrib معنا المحاضرة بعنوان التفسير التربوي لسورة القارعة الغاشية، لسورة الغاشية بإذن الله عز وجل.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله. ما شاء الله. الطلاب متحمسين. أنت شرحت شرحا طيبا. مرتب.